Chala bara musole munyenge bara musoe tiperku kisama e bara ya dineva ayasa dalaje iteke bara musoe fugundo do kaye bara ya gundo do fele super couple la kadi ngatomatiga di super couple asongadi super good again kadi para gundo para musoka puru di gura fele aya sagalaje ne balema musolangaw bara ya kadi muso mununye ako super busa akala je bara musoka puru di gurado ay ne ka galon bonda ako do fara ako bara ya gundoga super good aya sagalaje let's go. aywa ambalma ci muso demsen bakoro amunu sigil no ka jawarani ko no watina ka emission mandi emission dum mbay no e kante ka koyi ambo fo o sigiro la awni nyama bi takama ko na la mununa anyan chu frazi ka singile chu frazi ka pari mununu ka pari yala jilmuso te kana abijan ka abijan do nyana jilmuso te ka burkina mununu ka burkina mununu jilmuso mai op mala anya nga avion ta kana chu aéroport la no eseni an sera senu an ye gɔningame gɔninga mene an tagamana gɔninga nɔfɛ ka suya tama ka ɲɛgoya tama ka suruku bɛlɛ an tara cu Bamakɔ quartier min na n'o ye Petit Paris jelimuso kan fiɲɛ fɛ an y'a sɔrɔ balimaw sigiɲɔgɔnw bɛɛ kun b'i ka kogoda la bɛɛ ko ko alhamdulilayi jelimuso nana an sera Kuyatelakaw fɛ yen an taara jelimuso sigilen sɔrɔ du kɛnɛ ma ani nisɔndiya ani halalaya ani lawale kumaw bɛ ɲɔgɔn na jelimuso n'o y'a furu kɛ bɛrɛ o bolo tun bɛ gɔni juru la a b'a ta kelen kelen a b'a bila kelen kelen Kuyatɛ nse kɔɲɔmuso ɔba Fatimu Kuyatɛ somɔgɔw bɛ di ça va alhamdulillah denbaya dun ça va mais Jeli Atuma i yɛrɛ dun kɔri baasi t'i la kɔri baasi tɛ Dio i ye Jabate ye nka i bɔr'o la bi i ye Kuyatɛ ye n b'a fɔ k'i Kuyatɛ ko jeliya nana Kuyatɛ la a bɛ taa Kuyatɛ la tiɲɛ don Atuma an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye Atuma an bɛ baro inchallah Atuma naamu hali ni ne ko san ko Jabate ne bɛ fɛ i fana ka i da maga i tɔgɔ ani i jamu na maa tɔgɔ n'a jamu ka di i yɛrɛ da kɔnɔ ka tɛmɛ maa wɛrɛ kan Atuma yɛrɛ ye jɔn ye alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo k'a barikada ka an fa n'an baw fo ne de ye madame Kuyate Fatimu Jabate ka bɔ Kita n bɛ bɔ Kita fa min na o ye Tungudala ye n ye Lasana Jabate mɔden Jelikani Sumano mɔden ye n ye Buba Jabate den Finɛmuru Kamara den ye Jiba Jabate den ye ɲamakala o ɲamakala n'i bɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ ɲamakalaya danbe kɔnɔ i den ye ne n'i den tɛ ne i dɔgɔnin ye ne ayiwa n hakili la bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ nin na an b'a an pan k'an jɔ ka Kita ka bɛɛ lajɛlen fo ka Fatimu Jabate balimaw jeli o jeli bɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ jeliya kan fɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka furu yɔrɔw fo ka lamɔ yɔrɔw fo Atuma naamu an donna baro kɔnɔ Atuma ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn sa dɛ dɔnkili bɛ da a dacogo ɲuman a bɛɛ tɛ se Atuma dɔnkilida in
n bɛ fɛ k'a dɔn e de y'a kanu ka don a la wa walima dɔnkili de taara ka di Atuma ma wa ko a da. Bon dɔnkili ne bɛ se k'a fɔ ne ni dɔnkili fila bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu parce que n'i ye fɛn dɔ kanu n'Ala m'i d'a kama a ti ɲɛ i bolo. Voilà bon n bɛ Ala ni Alakira fo ka n fa ni n baw ni n karamɔgɔ ɲumanw fo ne ni dɔnkili fila bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu je peux dire c'est un don parce que musique ka di n ye yɛrɛ yɛrɛ de. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Jeli Atuma. Naamu. An y'a ye i ye français kɛ ka françaisisiki kɛ o jelimuso ka dɔgɔn bi min ye tɔwla sɔrɔ i ka dɔnkili da ka tila k'a fɔ k'i bɛ segin ka na Afiriki. Atuma jɔgala an ka tiɲɛ fɔ dɛ anw tun b'i dɔn fɔlɔ an tun b'a mɛn Fatimu Jabate nka Fatimu nani i donnen dɔnkili la Mali la min y'i dɔn min m'e dɔn an lafiyara koyi. Alhamdulillah. Lafiya kun ye jumɛn n'i bɛ dɔnkili lamɛn ka dusu don i la ka fɛn ɲini i bɛ dɔ kɛ. Atuma ni kuma diyara n na ne b'a fɔ n ko e kan ka kɛ jelimuso ye sa jelimuso min b'i jɔ fantan bolokolo ma ka so wele a la k'i kɔ don. Atuma i b'a dɔn n'i y'o kɛ a tigi bɛ fɛn ɲini yan. Effectivement. Parce que Ala ye o yɔrɔnin d'i ma ne de y'o jateminɛ bɛɛ ma nin jateminɛ dɛ. I ka kuma latigɛ tɛ don dɔ la n bɛ ka ɲɛnajɛ kɛ n jatigikɛ dɔ ye n nana ka bɔ Paris a tɔgɔ ko Baruba Fofana a donnin kelen kama n bɛ ka dɔnkili da Baruba la dɔ nana a ye dɔrɔmɛ 40 de di yan a ye dɔrɔmɛ 40 di yan n ye Baruba fasa tigɛ k'a fasa da mais aujourd'hui a tigi bɛ tunga fɛ a bɛ ka wari ɲini a ko Fatimu k'i ye dusu don kɔnɔ ko ka taa tunga la et ça fait plaisir parce que anw ɲamakalaw fɔlɔ ɲamakalaya tun bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ fadenya tun bɛ yen mais hasidiya de tun tɛ yen karisa ye nin baaraba in kɛ n fɛnɛ b'a fɔ ko n bɛ nin baaraba in ɲɔgɔn kɛ karisa ye ne fadenkɛ de ye nin wulila ka taa tunga la a ye nin sɔrɔ ou bien a wulila ka fɛn ɲini a ye nin sɔrɔ an fɛnɛ bɛ fɛn ɲini k'a sɔrɔ ɲamakalaw de tun b'o dusu don mɔgɔw la bon alhamdulillah ça veut dire ça fait plaisir ça fait plaisir n'an bɛ se ka dusu don mɔgɔw kɔnɔ o de ka d'an ye. Atuma an tɛmɛnen o yɔrɔ la sa an y'a ye Atuma o kuma la e tɛ to ka fasi dɛ munna e ka yɛlɛ ka ca di yan. Bon bɛɛ n'i dancogo don bɛɛ n'i dancogo don a bɛ k'an tɔɔrɔ de parce que ne tɛ se ka i dɔgɔya e bɛ yɛlɛ. Kante i b'a dɔn ko à la fin hali mɔgɔ t'a dɔn ni ne mana dimi cogo o cogo ne bɛ se ka yɛlɛ hali ni ne kasira san ni fɛn dɔ nana ne bɛ tila ka yɛlɛ bon ne bolo mɔgɔ mana dimi cogo o cogo ou bien fɛn mana mɔgɔ sɔrɔ cogo o cogo n'i y'a bila Ala ka minɛn kɔnɔ ça va passer yɛlɛ yɛrɛ de ye ne nature ye i m'a faamuya. O kuma i kan k'a fɔ Ala ma ko tari i bɛ Ala fo k'a barika da. Alhamdulillah. Jeli Atuma. Naamu. Min y'i ɲininka kuma dɔ la. Problème t'a la. Anw bɛ yala anw bɛ ko sɔgɔbɛ ka kow labɔ nka anw tɛ kuma ten dɛ. Tiɲɛ don. Atuma i ni hɔrɔnya Atuma i ni jigitugu Atuma a fɔra an ye ko Ala y'i kɛ mɔgɔ dɔ ye jelimuso min bolo labilalen bɛ sigiɲɔgɔnya ni balimaya ni sinjiya ni danbe ni kodogo k'i ye ko dilan duguma dɔw ye Ala kama k'u bɔtɔ k'i b'a f'u ye ko a kana dɔn ne Atuma y'a k'aw ye Ala de y'a latigɛ ye ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ yira Atuma i t'o ɲɛfɔ an fana k'an dege o cogoya la mun bɛ buna hadamaden dusukun faga ka s'o degere ma parce que ne ye min faamuya bi ma ka ko la kuma tɛ u bɛ hɛrɛ k'i a kɛtɔ bɛ filmer de k'i ye jugutigiw caman kɛ duguma. Ne bolo Ala b'a di mɔgɔ ma don min na a t'a sara mɔgɔ la Ala b'a di mɔgɔ min ma i yɛrɛ tɛ mɛnna Ala sango mɔgɔ wɛrɛ Ala b'i sɔn ka bali i yɛrɛ la de bon Ala bɛ min d'anw ma ne yɛrɛ ye fɛn ɲinina de bon ne bolo ni mɔgɔ besoin don a la i bɛ se k'a d'a tigi ma ka sɔrɔ i m'a tigi minimiser i m'a tigi dɔgɔya parce que a tigi bɛ wuli ka se e ma i b'a sɔrɔ fierté b'a la danbe b'a la fɛn bɛɛ b'a la mais dɛsɛ in de b'a se e ma o dɛsɛ min b'a se e ma e b'i miiri Ala de la ko Ala ye nin se kɛ ne ye a se tɛ nin ye bi
mais yɛlɛmani masa ye Ala ye fɛn bɛɛ se bɛ Ala de ye ne fɛnɛ bɛ se k'a kɛ ni tigi ye k'a sɔrɔ m'a bɔ a danbe kɔnɔ m'a bɔ a ka mɔgɔya kɔnɔ m'a bɔ a ka hɔrɔnya kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama moi je dis pas que minnu b'a kɛ ka filmer bɛɛ n'i ka ko kɛ cogoya de don mais ne bolo halisa an ka a kɛ Ala yɛrɛ kama an k'a kɛ sutura la pour que minnu fɛnɛ b'a minɛ u kana gêner i m'a faamuya n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye a tigi b'a fɔ ni a fɔ don sera a bɛ fɔ wa hali n'a ma fɔ yɛrɛ i b'a dɔn k'a tigi ma kɔni bɛ kɛ ne fa ko k'a sɛbɛnni de bɛ kɛ don o don a baraji bɛ sɛbɛn kun o de la u b'a fɔ ko Ala k'a dɔ ye o ka fisa mɔgɔ k'a dɔ ye Kante ne ye ɲuman kɛ ne ye ni ne ye n da de a kan e kana jigin ne na mɛlɛkɛw bɛ k'a sɛbɛn a sɛbɛnni tɛ jɔ fo ni ne ko don min na ko Kante y'a kɛ n ye bon e yɛrɛ bolo mɛlɛkɛw bɛ min sɛbɛn o de baraji ka bon wa ou bien ne bɛna taa min fɔ n da la dɔrɔn mɛlɛkɛw alhamdulillah i b'a tɔnɔ sɔrɔ yan i b'a tɔnɔ sɔrɔ sini wa i denw fɛnɛ b'a tɔnɔ dun o ye tɔnɔ dun yɔrɔ 3 ye bon ne bolo o de ye alhamdulillah voilà jeliya tuma ni diyara n ye a bonyana n ma Kuyatɛ n se ɲala ayiwa a tuma i ka dɔnkili dɔ bɛ yen dɔnkili ne yɛrɛ sketch k'a kɔnɔ tiɲɛ don n t'a dɔn n'i hakili bɛ dɔnkili in sɛrɛ minɛ a tuma dɔnkili a inspiration nana cogo di sɛrɛ minɛ maninka dɔnkili don ne y'a sɔrɔ n tɛnɛmuso Aramata Jabate de da mais min ye n bila k'a da parce que tu sais que Kante souvent tellement que ne bɛ kow laisser aller ka fɛn dɔw kɛ bila Ala yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ jusqu'à que dɔw yɛrɛ ko ko n ye hypocrite ye non n ye wage de wageya ni hypocriteya tɛ kelen ye hypocrite ye i bɛ fɛn kɛ a bɛ joli to a yɛrɛ kɔrɔ est-ce que i bɛ k'a faamu a bɛ se k'i kojugu k'i la heure bɛɛ a bɛ yɛlɛ i fɛ mais a bɛ se ka kojugu k'i la heure bɛɛ mais wageya ye min ye karisa ye nin kɛ n na n y'a yira Ala la ne tɛ se k'a sara juguman na Ala de bɛ se k'a sara i bɛ yɛlɛ a tigi fɛ i b'a kɛ comme si ale bɛ ka min kɛ i b'a n'a kungo to ɲɔgɔn na quoi sɛrɛ mɛnɛ ne bolo ni mɔgɔ o mɔgɔ ye diɲɛ ta ni nɔgɔya ni wageya ye diɲɛ in tɔ man ca bilen dɛ et puis diɲɛ min tun b'a kɔnɔ furu la an mɔkɛw n'a mamusow b'a fɔ cogo min na bi o diɲɛ t'a kɔnɔ bi diɲɛ bɛ cogo min na diɲɛ ka kalan hali ne ka taa yɔrɔ wɛrɛ bon to an kɛrɛfɛ e fɛnɛ ɲɔgɔnnaw fɛnɛ Kante olu bɛ Mali dɛmɛ kojugu ne ye ɲɔgɔnna tɔgɔyara Mali la a man ɲi walayi c'est pas pour te flatter ou bien c'est pas pour te rendre la pièce de monnaie n bɛ k'a fɔ caméra de kɔrɔ mɔgɔw bɛ tiɲɛ dɔn i y'a faamu voilà sɛrɛ mɛnɛ ne y'a da a y'a sɔrɔ a donni kelen kama vraiment ko ka ca mais n y'a essayer fɛn min bɛ ne yɛrɛ kan k'a partager diɲɛ ye mɔgɔ n'i ye diɲɛ minɛ cogo dɔn diɲɛ t'i tɔɔrɔ mais n'i m'a minɛ cogo dɔn diɲɛ b'i ɲani mɔgɔninfin n'i y'i yɛrɛ bɛn ka kun i yɛrɛ la kun yɛrɛ la ka kun i yɛrɛ la ka fɛn dɔw to olu ka taa Ala kama fɛn dɔw bɛ a ka jugu dɛ Kante fɛn dɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ la n'i miiri a ka jugu dɛ mais n'i miiri e yɛrɛ bɛ min kɛ Ala la i kelen ni Ala cɛla la ko Ala muɲunen don o kama Ala kan k'an faga mais a b'an to yen i b'a to yen o de la n'i ye diɲɛ minɛ cogo dɔn i tɛ tɔɔrɔ mais n'i ko k'i golo ma se yɔrɔ min na f'i k'a sama ka se yen Ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko n'u man kan i ye kojugu kɛ i m'a faamuya diɲɛlatigɛ la n'i ye diɲɛ minɛ simplicité la ka Ala ɲini ne bolo n'i ye Ala ɲini ka duwawu ɲini n'i ye muso ye k'i furu yɔrɔ barika ɲini k'i denw ka avenir dilan n'i ye cɛ ye ka Ala ɲini ka duwawu ɲini ka se bangebagaw kɔrɔ ka tila k'i ka du ɲali n'a a responsabilité tali ɲɛɲini k'i denw ka avenir ɲɛɲini ne bolo n'i y'o kɛ voilà quoi n'i ye ɲuman kɛ Ala b'i sara la wa n'i ye juguman kɛ Ala b'i sara la mais pour moi ne kɔni ye dɔnkili in da ka mɔgɔw la waju halisa pour que ka mɔgɔw la segin halisa kɔrɔlen ma an k'a dɔn ko diɲɛ in bɛ ban mɔgɔ caman taara et puis a bɛɛ résultat bɛ ye diɲɛ kɔnɔ sani lahara cɛ Fatimu ɲininkali kelen wɛrɛ bɛ n bolo an y'a généralement mɔgɔ caman bɛ yen n'u bɛ sumun na sumun dɔnkili ani n'u bɛ concert la concert tɛ kelen ye jateminɛ la an y'a ye e ka concert kɛyɔrɔ la i bɛ min di sumun kɛyɔrɔ la n'i i focaliser o kan concert don i bɛ bɔ ni nɔnji k'i kelen b'a ko nɔnji tellement que k'i ka farin c'est à dire que
i kelen sigilen i bɛ dɔn kɛ i seko tɛ. Sumu n'a dɔnkili bɛ yen, concert n'a dɔnkili bɛ yen. Sumu ye an ka ɲamakalaya kɛyɔrɔ ye. Mɔgɔw b'i wele k'i ka na sumu kɛ, sumu n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Concert o dagalen don jeli ma, o dagalen don artiste ma, o ye artisiya de ye. Bon, mɔgɔw b'u ka billet sara ka na fɛn min kama, o ye dɔn ye. Musique la, i bɛ se ka message ci aussi jamana bɛɛ ma. Ça veut dire il faut savoir faire danser les gens ou les faire reposer. Voilà. Ou tɛ kelen ye. Mais n'i bɛ baara min fɛ, i b'a essayer ka dɔɔni dɔɔni dɔn a ko bɛɛ la. Bon, nin bɛɛ ye recherche ye et puis je regarde bien les artistes internationaux, plus ceux du Mali et tout. N b'a bɛɛ de lajɛ comme ça. Mais référer à bɛɛ kan k'a lajɛ comment ça se passe et je donne vraiment, je me donne à fond. Hali ne ka répétition kɛyɔrɔ la, ne bɛ n yɛrɛ di concert kɛyɔrɔ la cogo min na, n bɛ n yɛrɛ di ten de. Parce que n'i ma se ka fɛn min kɛ répétition kɛyɔrɔ la, i tɛ se k'o kɛ concert kɛyɔrɔ la. N b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. E ka dɔnkili dacogo. A tɛ i b'a fɔ i bɛ dɔnkili bɔ ten. Ne bɛ fɛ ka min dɔn sisan Atu. Maa de ye dege o la wa? Ou bien maa de y'a fɔ k'i ka taa o taabolo in kan wa? Walima e yɛrɛ de y'a kanu k'i focaliser o kan wa? Bon, dɔnkili sira kan ne karamɔgɔ ka ca. Aw de ye kungo ye kɛ. Parce que ne fa b'a fɔ cogo min na, tulo ni hakili ye mɔgɔ karamɔgɔ fɔlɔ ye. Parce que hali n'i sira ka kuma fɔ mɔgɔ ye, n'a tɛ k'a mɛn, n'a ma to a hakili la, fu don. Voilà. Ne karamɔgɔ ka ca, ne bɛ bɛɛ lamɛn. Et puis a musique tɛ dɛ. Quand i bɛ se ka ne ka musique dɔw lamɛn, i b'a fɔ nin bɛ nin musique lamɛn kun jumɛn na? Pour que ka se ka genre bɛɛ dɔ ta. Fo rythme ka ɲa, c'est vrai, mais il faut que i ka kuma de bɛ kɛ dɔnkili ye. C'est-à-dire il faut que i ka kuma de fɔ, hali n'a sɔrɔ karisa bɛna sɛgɛn nin wagati in na musique in yɔrɔ la, kuma dɔ de bɛ fɔ min b'a to a bɛ encourager ka a kunkolo la dɔn halisa. Voilà. An bɛ Ala fo ka Ala barika da. Atuma k'an k'i fo ko k'i waleɲuman dɔn. K'i furucɛ fo k'a waleɲuman dɔn. O diyara n ye. K'i ka denbaya fo k'a waleɲuman dɔn. O diyara n ye kosɛbɛ. Ka numéro 1 fo k'a waleɲuman dɔn. O diyara n ye kosɛbɛ. Atuma maa bɛ fo i sigilen ɲɛna sani i sadon cɛ. Maa sɔrɔla k'a fɔ an ɲɛ kelen k'a fɔ k'a bɛ n'i wele plateau kan. O ko k'an k'a f'i ye k'i k'a fɔ i furucɛ ye k'a fɔ i kɔrɔmuso ye ko aw ni ce aw ni baraji ko ale ka furu kɔfɛ ko kuma kun t'ale n'a sinamuso cɛ k'a ye i ka video 2 ye k'ale yafa dila sinamuso fɛ ko sinamuso ma se ka da la ko san 4 kuma yɛrɛ tɛ yen. Alhamdulillah. Ko mɛ k'i furu dusu don ale kɔnɔ tuguni ka fara kɔrɔlen kan. Alhamdulillah. K'i k'a f'i kɔrɔmuso ye k'aw ni ce. Alhamdulillah. K'a y'a to k'olu ka du sigira bi. Alhamdulillah. K'an k'a f'i cɛ ye ko Ala ka sini kɛnɛya d'a ma. Amina ya Rabbi. A ko fɛn 2 a y'aw 3 ye ɲɔgɔn fɛ ka tila k'a ye tuguni ka denw fɛnɛ ye k'o ye furu kanu ni sinamuso denw kanu d'ale dusukun na. Alhamdulillah. Ala ka denw di aw ma. I ni numéro 1 sini ma sinikɛnɛ ma min bɛ se ka jɔyɔrɔ fa f'aw sigilen k'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin. Amina ya Rabbi. Ala k'o dugawu minɛ. Hatuma. Su kɔnɔna na Yesu ka di sa bɛɛ bɛ na kale kɛnɛ na ni yɔrɔ duman ye ne ye nin lamɛn faransi don a sɔrɔ ne ni madame bɛ kɛlɛ la ne y'a kala k'a volume n'a yɛlɛ a ma sɛgɛ kɛnɛ na nka a sera ko n'a kale kɛnɛ na ko viens faire ton câlin tu te couches ne ko Fatima ne nana dɔrɔn n bɛna nin kɛ spectacle ye mais y'a fɔ ɲɛna n'o kɛ spectacle dumanba ye o diyara jama ye sa Allah alhamdulillah. o tɛmɛn kɔ bɛ se ka fɛn min jumɛn fɔ i dɔgɔninw ma jeli denmisɛnninw ani aw minnu bɛ milieu kelen na aw dɔgɔnin y'aw minnu ye ani aw furucɛ y'aw minnu ye walasa an bɛ se k'an ka ko in minɛ fɛn na fɛn m'an nafa sini. Ne bɛ se ka min fɔ Ala ka bɛn sabati. Amina. Bɛn tɛ ka an yɛrɛ kɔ. Artiste ɲamakala comédien jamana ni dɔ y'an ye parce que fɔlɔ
masakɛ fɔlɔ dɛ bi tɛ dɛ fɔlɔ masakɛ kuma min tɛ se ka f'i ye ɲamakala de b'a fɔ masakɛ ye a kuncɛ ti a da tɛ fara mais bi n'i kɛra ɲamakala ye masakɛ tɛ dɛ t'a fɔ hɔrɔn dɔ ɲɛna a b'a fɔ a b'i jaabi fɛn dɔ la i yɛrɛ b'a fɔ ko non ko nin sera ka ne jaabi cogo di tan mun na parce que an yɛrɛ de y'a valeur la bi n'an bɛ se an ka segin an kɔ kɛlɛ bɛ kɛ dɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni nin bɛ kɛlɛ fɔ ɲɔgɔnkɔ bɛ kɛ mais karisa y'a kɛ na fo n ka jama sɔrɔ ka n ta sara la ou bien fo n ka taa don a gasi la ou bien n ka karisa su ka bila a la ne bolo o cɛ man ɲi an mɔkɛw n'an faw ye mission min to an bolo o ye kalali ye mais ala deli ala ka bɛn sabati mali kɔnɔ k'a ɲini an ka mansaw fɛ an ka keleya dusu ta jamana minnu bɛ yen olu dilanna cogo min na an fana ka jamana ka dilan ten fɔlɔ fɛn camanba mɔgɔ camanba de tun bɛ ɲɛbɔ mali in fɛ mais sisan an bɛ kɔfɛ dɔɔnin moi je suis né à l'extérieur ça veut dire ne ka émission j'aimerais dire que fɛn camanba de bɛ yen min bɛ bɔ an ka mali in na mais an yɛrɛ tɛ k'a exploiter sani an k'a di walimɔgɔw ma an yɛrɛ k'a exploiter u ka n'a ɲini an fɛ an yɛrɛ k'a ka kotigi ye o ka fisa an ka kɛ ko la comme si an tɛ kotigi ye sani ka i bolodenkɔni kelen ɲɛsin mɔgɔ ma a ta ɲɛsin yɛrɛ ma maliyɛnw an ka bɛn yarabi ma ala ka amina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka mali kolosuma kante ala ka i mɛn i ka baara la i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen baw bɛɛ lajɛlen fo n jatigi fɛn o fɛn n kanubaga fɛn o fɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a k'i to bo ka salala mamadu aw minnu sigilen don nin wagati la aw ka jabaranin kɔnɔ ka ne ni Atuma lajɛ jeli Atuma aw ka émission dumanba ye n'o ye Kate ka émission ye an ka jɛ k'an ka video de la semaine lajɛ le barake ɲɔgɔn di na le yalake ɲɔgɔn di na le kɔrɔfɔ ɲɔgɔn di na awɔ balaba de don sitan den awɔ yirijugu feere a ye n'o de fɔ dɛ mɔgɔ ka durubilen tɛna an bɔ jamana in kɔnɔ yan bilen k'an bɔ jamana kan nin n bɛna min f'i ye c'est à dire que jamana in kɔnɔ a bɛ jɔ diyagoya u tɛ se mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ k'an ko k'an b'a jɔ yɔrɔ min na k'e b'a fɔ k'i b'a tiɲɛ o ayi san'an k'i bila i ka fili sa Atuma a bɛ wele sufɛla de la a bɛ wele sufɛla de la muso na diɲɛna kɛ bɛ kuma sufɛla de fɛ muso ni cɛ ka baro dundiyɛtɔ su kɔnɔna la a yɔrɔ ka di sa kalifa ka maraji don malon tɛ ne tɛ donna biribi kumarɔ kantelenw kumana bɛ tiɲɛna nafule ala nafule kelen man ɲi ni kunna kanu tɛ y'a dun gɛlɛma ne kun ye Asimi ye kante su kɔnɔna ne kun bɛ festival national di ni cɛman su kɔnɔna la ala kante su ka di sa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ restaurant na n'an bɔra ye an ka taa boîte la n'an bɔra boîte la an ka taa so kɔnɔna la bisuri kɛ ne la kalen duman b'o fɛ ne nɛgɛ énergie kɛra courant tigɛ o yɔrɔ la dɔrɔn non b'an mago sa futeni b'aw fɔ ka wale i b'a dɔn o tuma la sisan n bɛna wele k'an bila n fila ni dɛbɛ la k'an tɛ ka su ayiwa ko k'a fɔ Bamakɔ ka cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ye nin ye cikan min bɔra Mali ɲɛmɔgɔya sɔrɔ la minnu ka baara bɛnnen don dumuniko ma dukɔnɔnaw la ko dumuni dɛsɛra dumuni donna tan nasogo suɲɛna mankan bɛ wuli a bɛ da baarakɛlaw la ko k'a da tulo ka kɛrɛkɛrɛ la a ko y'a ko ɲɛɲini dɛ wa maa min ye nasogo suɲɛba ye nasogo suɲɛba tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ duw kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ u y'a ɲɛɲini de ɲɛɲiniw kɔfɛ kuma fɔra avocat ye k'a fɔ juge ye procureur y'a ta k'a lajɛ k'a da u bolo kɔrɔ
wallahi polisiw kɛlen k'a ko lajɛ ko na zon o tɛ kungo ye dɛ nka nasugu zon k'aw ka du cɛgana de don ne taara. Lex Papi on the track. Let's go. Ma faydu kwanta ne be sogomada ina. Wallahi. Ni be mu yetanto. Ni baramuso mɔgɔw ka nɔnɔmugu anu ka sukaro de. Baramuso mɔgɔw ka nɔnɔmugu. Awɔ. Ni n bɔtɔ de kɔrɔbɔrɔ butigi na ta. Kɔrɔbɔrɔ butigi. Awɔ. A be sɔrɔ yen. Taa lajɛ kɛ. O kuma na fɛnɛ be taa lajɛ. An sɔgɔma kɔrɔbɔrɔ. Ban sɔgɔma. Sɔmɔgɔ. Baasi tɛ. Ne mago bɛ baramuso sukaro nɔnɔmugu de la. A bɛ sɔrɔ. A be? A bɛ. Ayi, aw kana siga. Baramuso sukaro n'a nɔnɔmugu bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ. Wa o tɛ balina ko ye. Bari baramuso ka haju fɔlɔ tɛ ka tobiliko nɔgɔya bɛɛ ma wa? Sigida kɔrɔbɔrɔ butigiw, suraka butigiw, ladala butigiw bɛɛ lajɛlen ka fara baramuso butigi n'a suguw kan. Aw bɛ baramuso ka nɔnɔmugu n'a ka sukaro sanuman in sɔrɔ yen. Sɔngɔ damatɛmɛ diya fana la. Baramuso, i ta y'i ka kow ye.